Bwana Ahmed Bazi leo hutsanganya marais wa heze isasai ya hadaraja ya Mwalina na Mzwani kuja wakala umathili PNUD hunu Komor aja hukaya rikanza rjue madhmun ya he wamkonsiunu endelea hunu chambre de commerce. Ewa vanda sina barnamaji ya ikauri eleshe PNUD wari akompanye ya msanda iliribalie majumba biashara ya njie harumo ule mengwa nyumeni unu wa he numerique moderniser donc PNUD wari appui armo projet hiyo daraja milioni jana na 10 izo materieli yani za ufanyahazi izo mashini izo yo expertise yani utaalamu wajua tena wa forno wandohazo hema jumba biashara iliwajua wajibu haundo yala mahutajio ya he sector privé washidiwa tsange armo maendeleo ya ile tumola hatu donc leo ceremony ya kaleo inu kauja hoseni marmo ushahidi wa waziri nane mhu wa he PNUD banitiju rinike majumba biashara ya hezisiwa mafungwe ya hawa ukaya risaidiwa hasonti shasisi bongo hivenze doranikiwa materiel hiyo donc tukaujarnike le jumba la biashara la Ngazija ya hao jumba la biashara la Nzwani na le jumba la biashara la Mwali ezana za hao na materiel za hao ndio installe hiyo di ezihazi johandis rikanza rjue mkataba wenu ngo na miezi mingapi ujo ufanya hazi mkataba wenu kotsina mhula wandisawa baha ya urekebesha au ya utia namna nyiraja ufanya hazi hema jumba biashara haudungana na ulimwengu ulio ambadelina hamba donc abungo njonzi yanira nguda baha haukaya zi material pesa ziwasuli na muomba Mungu kazirumishihi namna zajo hutajiwa haujibu haundo udamizi mdungamano hau umsaidio wa he za entreprise wa he mafanyazi ya kinafsia hau arma barnamaji za msomo barnamaji za uto wa données ikauzo muhimu arma letumo une bonne formation économique donc yode mafutajura kautaha izo ndizo rahunda riombiao kayaze material zinga juri ruhusu abaha majumba biashara yake hamadi majumba biashara ya saya ya hulemen. Monsieur le Président, il était l'essentiel de cette cérémonie tenue cet après-midi. Donc cet après-midi, c'était une cérémonie de signature d'abord de convention qui nous lie, nous, Union des chambres de commerce, avec nos chambres insulaires. La chambre de commerce d'Anjouan, la chambre de commerce de Ngazija et la chambre de commerce de Moéli. C'est dans le cadre d'un projet que nous avons présenté au PNUD et que le PNUD nous a appuyé à hauteur de 110 millions. Cela concerne du mobilier, mais c'est aussi de l'équipement, notamment de l'équipement informatique, mais aussi de l'expertise. Donc il y a un accompagnement de la formation qui va être donnée à nos agents dans les chambres de commerce. Donc la cérémonie du jeudi, c'était la signature des conventions, mais aussi la remise des matériels aux 3 chambres régionales. Quels sont les résultats attendus étant donné cette remise? Le résultat attendu, c'est une mise en place de ce qu'on appelle une plateforme numérique qui va interconnecter les chambres de commerce, qui va faire passer le réseau des chambres de commerce dans le monde du numérique, dans le monde digital. Donc c'est une révolution, une transformation de la façon de travailler, mais aussi du produit qui est fait au niveau des chambres de commerce. Donc c'est ce qu'on s'est entendu avec le partenaire qui nous a appuyés. C'est ce que nous allons faire à travers tout le réseau des chambres de commerce à l'Union, mais aussi dans les 3 chambres insulaires. Merci beaucoup. Bwana Rais ngarjua ukaya imakati ya mwisi wanu ya lusu alaltufana nalin lokaya zishaishi haukaya imandaho ikaza kifu ngio bahati bora uparisaba no rihuzise uliho walawa barua ya he mwanzishi jimla wa he chambre de commerce ya woneseke mandaho hisa ichama remenji haruma ze ulemengu wa matangazo unuri kanzari jue habo yakaya ruparisa leo ufanywa na éclaircissement uhusule alalinu haukaya ngazambishana ukaya hata imanzishi jimla uhatola haruma ye hazio
rikanza rijue bora uparisa banu navo nge kinishauka sababu uliho dezungulia uka dabo ya hunotifia kema ndawe hisa rikanza rijue za fikra za ewa marhaba kawaida ndungo za manda zokazi do ishape wanu andu josi kwa ndo avotiwa donc hena mndu lonziani ujosi kwa manda yo hisao haukayo kazi wakamwaha au mahamili au mirao donc mswamini kwa ngabo taradudi armale swala hilo haukaya sisi votiwa damino wana maika utawanu bana le 28 septembre 2016 abo hena mndu ani yatimwankili ujokaye kauro halo 28 septembre 2016 ukaza mahamine yo le 28 septembre 2020 donc upande huo kabati hata taradudi chaisi zungulia ukaya sababu mazishi akautola tsile barua ya hanzishia sindizo hata enfant habari za husiana na manda au sindizo hata hatola uo mrumishi wa helidaho uo mndu yakana dhamana ya mwanzishi jimla wa helidaho yude dhamana wode wende soledaho izajiri doko ha jinika fursa umando wa mwezi tarehe ndaru ya ukaya rango tarehe ndaru yede wende soledaho yede wende ne dewende soleda nko yo ki kawaida yo hambo amade rastekeleza armwa jana armwa mwana rakanu abo hambilo ka utorea ile autorite yao wala mazefu wao kawe mazefu wao waude maelu waheze chambre de commerce donc huatorea ukayangorengo zedwamana zo kisiasa tena ndugu hamba kudeta batwisi batu rengeze domana za hatu ahumuzulu armazila domana kauli ya kanizo sababu hiyo shatindongo za zihusiana na date ya manga ikawo yo atondwa lonziani kamwambia kaondwa novo to le 28 ngujoke konjeza mahamini yo le 28 2020 emru kartswana ka yabonga bo crise profond au sein ya isseya si nsujue crise nyo dahuvi kangio sha mwanzishi jimla wa organisation hedinu madize organisation pia yo post mndwano mewao au aminifu ikawala wandu wa uhansi bala kwa tina aminifu jo huto wiyaka yakauroha wiharam place mndu yakavu kauka janeda itoleto kayoz shei waziri yakayo wakati huo hono kangu mbadili 2016 uwe yakawa kautolo uharam place mndu aji ikauka jarenda itendwa itoka yonzi shaha kauram place yakavu haukaya wala mnome waonuka wasuli wakati ikao kwa tumnika ula aminifu hadi sasa longo donc yotingongo ya krizi hata yondongo ya kawaida hizo post ikao zokazi na manda amade za hatu ikao ngwa joka hansi wa siku fulani ngoroho siku fulani sha hizo post ikao mrujo fanya mfumo afanya mwezi afanya mwaha afanya mitano au 10 hena saula yahunikayo ya tona aminifu hauyatsona zila natija kauzitaha yujwa urudi ubadili hauha nkuzo kabati ndongo za jiri zitsoza za kawaida mwe hadisi photo la 3